Good morning, grade 8. In the last meetings, you have learned about modal verbs, which is should, must, and have to. And this time, we're going to learn more about the modal verbs, and each one of them have their function. Jadi hari ini kita akan belajar tentang modal verb dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama, there are modal verbs which talks about the ability. Jadi ada modal verb yang menjelaskan tentang kesanggupan. Untuk modal verbs yang menyatakan ability ini, we have can and be able to. Ketika menggunakan can dan be able to, ini menyatakan kesanggupan. Artinya adalah bisa. We have one note over here. Ada catatan di sini bahwa be able is more formal. Jadi ketika dalam kalimat yang formal, kita menggunakan be able to. We have two examples over here. I can speak or I am able to speak 5 languages. Saya bisa berbicara 5 bahasa. The second one is I can't answer or I am not able to answer that question. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ability in the past. We can use could or be able to in the past means berarti dalam waktu yang sudah lampau, kita bisa menggunakan can yang tadi sebelumnya itu menjadi could for general abilities or habits in the past. Ini digunakan untuk menjelaskan kesanggupan atau kebiasaan di masa lampau. Kemudian be able to for abilities in specific moments of the past. Jadi ketika menggunakan be able to in the past, itu berarti kita menjelaskan tentang momen spesifik di masa yang lampau. Ada 2 contoh yang diberikan di sini. The first one is I could speak English when I was 7 years old. This is general ability. Jadi dia mengatakan bahwa dia bisa berbicara bahasa Inggris pada umur yang ke-7 tahun. Sementara untuk contoh yang kedua, we were able to catch the bus last night. This is specific moment. Kita bisa lihat dia menjelaskan tentang momen yang sangat spesifik, yaitu ketika last night, tadi malam. Ability in the future. Untuk menyatakan kesanggupan di masa yang akan datang atau masa depan, we can use be able to. Kita bisa menggunakan be able to. I hope I will be able to go to Japan one day. Saya berharap saya bisa pergi ke Jepang satu hari nanti. Number 2, when we finish this English course, we will be able to speak English perfectly. Ketika kita menyelesaikan pelajaran bahasa Inggris ini, kita akan bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik. Let's move on to the next slide. Permission. In permission, we can use may, could, and can. Kalau misalnya kalian lihat ada garis di bawah seperti ini, nah di sini ada tanda minus, and then di sini ada tanda plus, di bawah ada politeness. This shows tingkat kesopanan ketika menggunakan ketiga kata ini. Nah, untuk can, this is less polite, this one is polite, and this is the most polite. Ketika mau menggunakan kalimat dengan situasi yang sangat sopan, kita menggunakan may. Kalau yang kurang sopan, akan menggunakan can. Nah, ini dimaksudkan kalau misalnya kita mau berbicara dengan lawan bicara yang umurnya lebih di atas kita, akan lebih baik menggunakan kata may daripada kata can. Nah, permission ini sendiri adalah meminta izin. Ada 3 contoh di bawah.
The first one is, can I use your phone? Bisakah saya menggunakan teleponmu? Number 2, could I use your phone? Bisakah saya menggunakan teleponmu? And then the last one, may I use your phone? Bisakah saya menggunakan teleponmu? Nah, these three have the same meaning, however, the politeness, the degree of politeness is different. Kalau dari can ini agak kasar, sampai di may, dia akan menjadi sangat halus. Okay, let's move on to the next one. Over here we have obligation. Obligation means keharusan. Ini yang kemarin telah kalian pelajari. I just want you to remember again, so I remind you with this material. We can use must for internal obligation and have to for external obligation or rules. Mari kita lihat perbedaan dari internal obligation and external obligation. We have two examples of internal obligation and two examples of external obligation over here. The first one, I must study if I want to pass my exam. This is internal obligation. Dia mengatakan sesuatu tentang dirinya sendiri. Makanya dia masuk di dalam internal obligation. Now let's look at the number 2. We must leave now or we'll be late. Kita harus pergi sekarang atau kita akan terlambat. Nah, they use we. This is internal obligation. Mereka memberikan keharusan atau peraturan kepada diri mereka sendiri. Nah, this third one over here, I have to work on Saturday, external obligation, and they have to wear uniforms at school, external obligation. Kenapa disebut external obligation? Di sini, I have to work on Saturday. Dia tidak menyuruh dirinya untuk bekerja pada hari tersebut, tapi dia diharuskan untuk bekerja pada hari tersebut. That's why this is external obligation. Rules atau peraturan. Nah, they have to wear uniforms at school. Mereka harus menggunakan seragam di sekolah. This is also external obligation because it relates to the rules. Okay, next one. Prohibition. Okay. Kalau misalnya obligation tadi itu keharusan, prohibition is larangan. In prohibition we use mustn't. Mustn't means wait a minute. Mustn't itu juga sama dengan must not. Tapi karena disingkat, dia menjadi mustn't. Mustn't berarti tidak boleh. We have two examples over here. You mustn't drink and drive. Kamu tidak boleh minum. Di sini maksudnya minumnya adalah minuman keras, and then drive, mengendarai. Kenapa? Kalau mengendarai sambil mabuk ya pasti kecelakaan kan ya. And then the second one, you mustn't feed the animals. Kamu tidak boleh memberi makan hewan-hewan. Next one is absence of obligation. Ini juga mirip dengan prohibition di atas. Di sini disuruh ketika kita mau membuat kalimat yang menyatakan absence of obligation, ketidakharusan, kita menggunakan not have to and needn't. Needn't ini sama dengan mustn't tadi di atas, dia adalah need not. Tidak harus, artinya adalah tidak harus. Now we have two examples over here. The first one is, you don't have to come if you don't want to.
Kamu tidak harus datang kalau kamu tidak mau datang. Nah, agak berbeda dia punya nada kalimat dengan yang di atas. Yang di atas adalah larangan, sementara di bawah adalah pilihan. Kemudian we have the second example over here. You needn't come if you don't want to. Kamu tidak harus datang jika kamu tidak ingin. Sama saja dengan di atas, hanya dengan penggunaan kata yang berbeda. Advice atau saran. We can use should and ought to. Nah, kedua kata ini sama artinya, yaitu berarti harus. And ada catatan di sebelah sini. This is more formal and it is not used in questions or negatives. Kata ought to ini adalah kata yang lebih formal daripada should dan tidak digunakan di dalam pertanyaan atau kata yang negatif atau yang menggunakan not. Okay, let's take a look at the examples over here. The first one is, I should call my parent more often. Saya harus menelpon orang tua saya lebih sering. Ini adalah saran yang diberikan oleh dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Nah, the second one, you shouldn't work so hard. Dia menyarankan kepada orang lain untuk tidak bekerja terlalu keras. The next one, we have, should we leave a tip? Haruskah kita meninggalkan tip kepada orang tersebut? Nah, karena ini adalah pertanyaan, tidak bisa kita menggunakan ought to diganti dengan should di sini. Makanya dia menggunakan should saja. However, let's take a look at the last one. She ought to quit smoking. Dia harus berhenti merokok. Okay. Now we are going to the last slide. Over here is deduction. In saying or expressing deduction, we will say must, may or might, and can't. These three words are showing the possibility atau kemungkinan. If we say can't, it means 100% no. If we say may or might, it means 50% yes or 50% no. And then the last one, if you say must, it means 100% yes. Okay, let's take a look at the examples. The first one says, she finishes work at 7 p.m. It's 9 p.m. so she can't be working. It means that kalau misalnya sekarang sudah jam 9 p.m. karena dia selesai bekerjanya pada jam 7 p.m. harusnya pada jam 9 p.m. dia sudah tidak bekerja lagi. It means 100% no. Dia tidak bekerja, pasti. She finishes work at 7 p.m. It's 6 p.m. so she must be working. Nah, ketika dia menggunakan she must, it means pada jam 6 tersebut pasti dia lagi kerja. Nah, the last one is for the may or might. I'm not sure, but they may or might come to the party. Mereka mungkin saja, over here we have 50%, means bahwa mereka bisa saja datang ke party tersebut atau mereka tidak datang. Well, that's all our material today. I have explained everything for you. I hope that you understand all the material that I have explained. If you have any question,
you will ask to me on the WhatsApp, or you can just comment over here. I will also post the PowerPoint, so if you want to look at it better, you will see it over here too. Okay, that's the end of our class today. I hope you have a nice day. See you again.